I think DK Barat in Singapore started in year 1970. 1980 something. 1980s? Maybe early in the 80s. 1980? In 50 years of nation building, Singapore has grown into a modern and multicultural city which integrates different races within the society. Integration among races is an important part in its growth as a nation. Places like community centers allow different races to come together and celebrate each other's cultural differences. One of the cultural activities that has been carried out at the community centers is Dikir Barat. Since the late 80s, this art, which originated from Kelantan, Malaysia, has been attracting youth due to its fun and musically entertaining nature. Many of these Dikir Barat groups chose community centers to be their training ground, which then gave them a platform to be featured in community center shows. Until today, Dikir Barat is still widely practiced in Singapore. Started as an art practiced by youth, Dikir Barat have grown together with the practitioner. Today we have Cikgu Hair, who is a teacher by profession, to share the story of what is believed to be the first ever Dikir Barat group formed in Singapore. Mungkin cerita ni bermula pada tahun 1977 lah. Tak tahu macam mana lah. Masa tu kita semua bersuka-suka. Sekali ada satu hari tu kita dipanggil masuk dalam satu bilik. Diarahkan menyanyi. Bagi diri saya sendiri, saya tak tahu, tak begitu mahir dalam menyanyi. Diberikan kompang, cuba. Dan macam mana pun bolehlah main kompang tu. Okey. Jadi daripada situ kita dilatih, diberi seni kata daripada ahli yang lebih daripada Priu ni, ajar kita macam mana nak main Dikir Barat. Pada masa tu rebana atau pemuzik duduk di belakang. Dan tukang karut sama juara duduk di tengah-tengah. Masa tu tak tahu macam mana dia duduk macam gitu. Kita semua tak tahu macam mana bentuk gendang tu atau rebana tu. Tapi muncul bapa kawan saya ni yang buang ni, bapa dia mengajar silat. Jadi daripada situ kita gunakan gendang silat ni dengan gong. Dan kita cuba samakan bunyi dia dengan apa yang kita dengar daripada rakaman yang kita buat lah. Jadi daripada situ timbulnya lah persembahan Dikir Barat. Kita buat persembahan atau kita buat persiapan untuk persembahkan Dikir Barat ni pada majlis perjumpaan raya sekolah Victoria Raya. Dan ada juga sekolah tu menjemput kita mengajar pasal dia orang betul-betul teruja dengan persembahan Dikir Barat ni. Dia orang nak belajar. Jadi dia mana yang dia kenal, dia ajak kita ajar mereka. Antaranya yang saya tahu sekolah Crescent, Tanjung Katong Girls, kita pada masa tak ada fikir apa-apa lah. Kita nak kalau boleh kita nak lihat lebih ramai main Dikir Barat pada masa tu. Tak ada fikir apa-apa. Dan saya percayalah dari situ seni Dikir Barat ni berkembang. Cikgu Hair, being one of the pioneers in Dikir Barat, started to teach Dikir Barat after he graduated from Victoria School. Dikir Barat was well received by the community and many schools started to form their own groups, which led to the very first Dikir Barat competition in the 1980s. Pertandingan Dikir Barat
bermula pada tahun 79-80. Itulah permulaannya. Dikir Barat bermula secara rasmi, secara mendapat sambutan yang bagus tahun itu. Tapi sebenarnya dia bermula pada tahun 79. Salah seorang murid saya namanya Muhammad Nasir Rahmat Ali. Dia lah Presiden Malay LDDS di Maktab Rendah Nanyang. Jadi dia telah datang jumpa saya berkali-kali. Dia kata, cikgu boleh tak Malay LDDS organise pertandingan Dikir Barat antara sekolah. Jadi mula-mula saya tak layan dia sangat sebab saya rasa siapa nak support. Itu jam saya tak nampak Dikir Barat jadi kegiatan anak-anak muda. Saya tak nampak. Yang saya nampak Dikir Barat hanya disiarkan oleh RTM. Jadi saya pun jumpa guru besar saya waktu tu Mr. Chia Kun Hock. Mr. Chia Kun Hock ni walaupun dia dengar saya nak adakan pertandingan Dikir Barat, dia support 100%. Dia tidak ada kata nantilah aku fikir ke apa, tak ada. Waktu tu kita tidak kenakan syarat ataupun adakan tema atau apa, tak ada. Bebas pasal permulaan, kita tak boleh letak syarat-syarat terlalu banyak. Dia sebab Nasir tu dan juga daya usaha saya sebagai guru penasihat, kita organise, maka Dikir Barat mula orang kata tumbuh, merecup dan berkembang. After the success of the competition organised by Nanyang Junior College, Gemma Dikir Barat was organised annually and most schools started to form Dikir Barat groups. Since more and more schools participated throughout the year, Nanyang Junior College had to plan more specific rules and regulations for the competition. Cikgu Ma'ruf, who was the head of NYJC Malay department back then, suggested a new rule that is still being enforced today. I was posted to Nanyang JC as a Malay language teacher, teaching Malay language and Malay literature to A-level students. And I was also asked to take charge of the Malay Language Society. Dikir Barat was one of the prominent programs organized by the Malay LDS at Nanyang JC. So because of that, I have to be involved. And I think two major areas that I focus at. One, to make sure the script has to comply with certain requirements before a competitor is allowed to perform. What I mean script is that the language arranged has to meet a certain requirement, like being poetic, being in a proper Malay language, formal Malay language, to suit the level of Malay language being taught at JC level. The second point I introduced, it was there must be a theme, specific theme for all competing schools in order to qualify to participate in the event. In my view, Dikir Barat is a very good tool for students of Malay language to make use of the program for the best of Malay language performance. Dikir Barat help us in Malay language is do it where in the lyrics, right? We use Malay, higher Malay, which actually help us understand more about it, and other people from other races could understand and learn about it also. Dikir Barat, it is good for the youth, as in for traditional wise, and then because it is in bahasa baku, so yeah, the practice and the knowledge is there for the youth, I guess. Yeah. Dikir Barat started to grow.
Students who graduated from the tertiary levels began to embark on a new journey, practicing DK Bharat outside of the school curriculum. Groups started to venture out to new venues such as community centers. While most groups that originates from school struggled to find practice areas outside of school, there was one exceptional group that didn't start from school and already established themselves at a community club. The group is Sri Trunajaya. Pada tahun 1983, saya tubuhkan kumpulan ini dengan cara kebetulan. Pada masa itu saya bertugas di Jurong Police Boys Club dan komander saya Mr. Fukai Joa menghendaki saya menubuhkan satu kumpulan Malay Cultural Group. Kemudian saya cadangkan kepada dia yang saya akan tubuhkan kumpulan kukiran. Tapi komander saya tak terima kerana dia nak penglibatan ramai budak dalam kumpulan itu. Kemudian saya pun tak ada terfikir untuk menubuhkan apa kerana saya tak ada asas kebudayaan. Kan? Daripada Malay cultural saya tak ada. Saya hanya seorang pegawai polis biasa. Tapi bila saya pulang ke rumah, saya di TV masa itu di TV Malaysia ada rancangan Dindang Rakyat. Dari situlah saya tercetus kumpulan DK Bharat. Kebanyakan daripada primary school lah. Kan? Kita nak jaga dia orang tu susah. Tapi saya terpaksa ambil kepala-kepala. Dia berchip. Bila kita ada ketuanya tu kan, senang kita kumpulkan mereka. Mulanya saya berkecimpung dalam DK Bharat pada tahun 1983, di mana umur saya time tu baru lebih kurang 13 tahun lah. Dan bagaimana mulanya saya berkecimpung ataupun menggiatkan diri dalam DK Bharat ni, dengan titik permulaan mula-mula kita masuk ke kelab budak lelaki Taman Jurong ataupun lebih dikenali dengan bahasa Inggeris Jurong Boys Club, dan selepas tu ditukar Jurong Police Boys Club. Dan saya tertarik untuk masuk ke kelab ini ialah kerana salah satu daripadanya ialah di bawah naungan Republik Polis Singapura. Dan Wak Rani yang usulkan tubuhnya kumpulan DK Bharat ini, kumpulan kita, dari satu nama ke satu nama, sehinggalah ke hari ini kita berpegang pada Sri Trunajaya. Dan mulanya saya berkecimpung, kita buat persembahan di luar, di mana di Bridal Heights CC, kalau tak silap saya, di mana dua kumpulan bergabung untuk buat persembahan Presiden charity. So daripada situ kita tubuhkan buat persembahan di sekolah, di mana saya menjadi selaku seorang tukang karut, belum pandai, belum mahir lagi, just ikut-ikut je. Macam mana saya minat dengan rebana ini pasal satu bunyinya, dan saya dengar pada kaset. So Wak serahkan pada saya, Mal, jaga baik-baik rebana ni, masih ada lagi rebana tu sampai sekarang. Tapi tak boleh buat persembahan lah, pasal kulit dia dah mati. Bentuk dia masih gitu lagi. Dan jaga rebana ni baik-baik, saya serahkan pada awak berlatih bersungguh-sungguh. Jadi saya pegang pada janji, saya bawa balik, celik mata je saya berlatih 8 jam satu hari. Buka mata je saya berlatih. Sampai mak saya, ni apa ni bising-bising ni? Saya berlatih sendiri dengan kaset pasal kita tak ada guru. Masa tu tak tahu siapa nak cari. Dan itulah seterusnya berlatih sampai lebih kurang 6 bulan saya baru berani ni atas pentas. DK Bharat started to evolve. Many groups which were not related to schools started to emerge. One individual who was actively involved during this period was a local celebrity, Suhaimi Yusof, acknowledging that DK Bharat
was the art that prepared him for the entertainment industry, he shares with us his Dikir Barat journey. Bagi yang generasi sekarang ni, bila dia lahir selepas 1985, tahun 2000, mungkin dia pertama sekali dia tak tahu yang saya ni seorang juruhebah radio. Dia tahu muka saya keluar TV. Dan selain daripada itu, mungkin ramai juga yang lagi tak tahu sebenarnya saya bertapak bukan daripada bidang media ataupun juruhebah, sebab waktu tu mana ada kursus-kursus yang canggih-canggih macam sekarang kan. Kita pada tahun 80-an tu kalau ada persembahan untuk sekolah bagi murid-murid Melayu, asyik jadi pengantin. Saya pernah jadi perempuan tau. Sebab sekolah saya tak ada perempuan. Punyalah saya gambar tu yang saya pakai baju kebaya tu, saya rasa saya dah bakar. Dah tak ada lagi. Kita mula buat persembahan untuk hari-hari tertentu di Dewan Sekolah, dan salah satu daripadanya selain daripada Boria ni semua adalah Dikir Barat lah. Jadi sekolah Montfort tu kita ada tak cukup murid-murid Melayu, jadi nak meramaikan awok-awok seramai 15 orang pun tak cukup. Yang nak main gendang, yang nak main gong tak cukup orang cik. Jadi kita terpaksa masukkan anggota lain. Sesiapa yang ambil bahasa Melayu, termasuk kawan saya seorang India, yang berbangsa Cina dan sebagainya, semua masuk. Jadi kita panggil kumpulan Dikir Barat tu kumpulan rojak. Tapi daripada situ bermula, bila kita buat persembahan tu, mula diiktiraf oleh pihak sekolah. Maknanya mereka untuk kali pertama tu dapat lihat sesuatu yang agak berbeza. Dia kata selalu kita nampak macam boring, macam bosan. Tapi tiba-tiba bila ada Dikir Barat, wah ada aktif, ada movement macam gini. Jadi bila pengetua sekolah tu kata ni satu persembahan yang bagus, jadi kita rasa macam terpanggil semangat. Jadi kita duduk selepas persembahan macam tu dan dapat galakan daripada cikgu, dan meninggal pun arwah Cikgu Sulaiman. Dia kata bagus. Kita duduk dan kita kata benda ni okey juga. Dari situlah kita mula bergabung tenaga. Dan sejurus selepas kita semua dah berpisah, bila selepas sekolah menengah tu kita masing-masing pergi ke tingkatan yang berbeza. Ada yang pergi ke Maktab Rendah, ada yang pergi ke Priu, ada yang dah pandai sangat dia tak nak teruskan lagi belajar. Tapi kat luar kita selalu jumpa. Kita berjuang daripada waktu kita sekolah dulu sampailah dah beranak pindah. Bagi saya masuk ke dalam alam lain, bidang lain. Jadi bila saya fokus ke benda lain, saya kurang sikit kelibatan dalam bidang Dikir Barat. Itu yang mula saya rasa pendengar ke penonton mula melihat saya di bidang media. Sebab saya kena fokus bahagian situ pula. Pada waktu tu kita dah mula sukar untuk bersama. Jadi kita buat satu persembahan terakhir di Victoria Theatre. Saya kurang pasti, saya tak ingat lagi. Tapi saya ingat pertengahan 90-an, tak silap saya. After years of inter-schools and inter-community centres competitions, in 1989, an idea of a national Dikir Barat competition emerged. Majlis Pusat was the body that took the initiative to organise the first Dikir Barat national competition. Zaharian Usman played a key role in organising this Dikir Barat competition. Okay, sebenarnya saya bermula sebagai seorang penulis ataupun pengkaji, di mana saya mula membuat kajian tentang pertandingan Dikir Barat, dan masa itu saya banyak menulis untuk akhbar. Bermula sebagai seorang pengkaji seni, menulis, dan kemudian terlibat secara langsung mengadili pertandingan tu, dan terlibat secara langsung menyelaraskan pengadil dan juga memberi maklum balas pada bagaimana nak meningkatkan pertandingan tu ketika itu. Jadi prosesnya bermula sebagai seorang pengkaji, penggiat seni, langsung jadi orang yang terlibat secara langsung dalam seni Dikir Barat. Saya telah menyelaraskan dan mentadbirkan pertandingan masa itu. Gabungan belum secara menyeluruh menganjurkan pertandingan, jadi kita bekerjasama dengan Majlis Pusat untuk menyelaraskan pertandingan perdana. 1990
saya membantu menjelaskan pertandingan DK Barat National 1990. Alang Kandiun jadi juara, STJ jadi naib juara. Kemudian pertandingan Piala Zulkifli 1991, Sianak Seni menang. 93, 95, 97 habis. Saya berhenti. Rakyat berusaha mencari kebahagiaan. Dikir Barat started to get the mainstream media's attention. This was because of a TV program in the neighboring country titled Senandung Rakyat. For the first time, Dikir Barat practitioners get to see a proper Dikir Barat performance and the actual percussions that was used, which is the rebana. Singapore groups use the kompang as the main percussion instrument, and this was a stark difference compared to the groups in Kelantan. Cikgu Heer was ahead of his time, and he was the first percussionist to start using the rebana in Singapore. Kira nasib lah. Saya masa tu bekerja dengan HDB dekat dekat site lah, dekat bikin piling. Daripada situ saya berkenal dengan seorang bernama Muhammad Nur Yusof. Itu pun secara kebetulan lah. Memang kita kenal pasal apa, orang dia candi, selalu berbual. Jadi bila saya datang turun untuk buat inspection ke apa, dia akan berbual dengan saya. Jadi saya terfikir juga masa tu dah memang main Zikir Barat ni. Saya terfikir ni orang Kelantan, mungkin dia tahu sesuatu pasal Zikir Barat. Jadi saya tanya lah, kau tahu pasal Zikir Barat tak? Cakap, tahu apa tak tahu. Kalau nak tengok, Cik Mak datang lah hujung minggu kan. Bila kita tak kerja, kita datang. Daripada situ dapat saksikan macam mana Zikir Barat betul-betul dinyanyikan kalau di kampung. Diduduk bulat dengan juara dengan karut tengah-tengah, pemain muzik kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Tapi yang paling ketara sekali, rentak bunyi rebana tu. Pasal saya memang interested dan nak tahu macam mana dia main, dan bunyi nada dan bunyi dia macam mana dibunyikan cara lain. Ada yang bunyi geduk, ada yang bunyi gedung. Jadi kita dapat tahu digunakan lutut. Digunakan lutut untuk menegangkan kulit tu, dan macam mana dia main. Dan setelah saya fikirkan balik, memang betul. Masa tu tak ada rebana. Digunakan ada rebana anak tak salah, tapi rebana ibu tak ada. Digunakan baldi dia main masa tu. Tapi memang bila saya dengar tu, saya memang tak ada syak lain lah. Memang inilah the Zikir Barat sound I'm looking for. Jadi saya cakap dengan dia, okey, boleh tak minta tolong dengan kau datang ke balai ajar. Cakap boleh, insya-Allah. Jadi daripada situ kita berkenal dengan dia dan kita belajar daripada orang Kelantan sendiri. Dan kebetulan pada masa itu kita tengah buat persiapan untuk pertandingan nasional tahun 90-an. Yang Mak Nur ni pun cuba aturkan macam mana nak dapatkan rebana di sini. Jadi think lepas saringan, mungkin semi final kita dapat main rebana yang pertama sekali. Masa pertandingan peringkat nasional, cuma kumpulan Raja Wali je yang menggunakan rebana. Rebana ibu, rebana anak, satu set lah. So kita tengok, macam best bunyi rebana ni. Lain kan? Sebab teknik dia rebana yang betul. Dan kompang kepit ni, rebana ibu, rebana anak. Kompang kepit kena 3 orang main. Kan beza. Cuma freestyle banyak lah kalau kompang kepit. Tapi berpandukan banyak tepuk panjang. Rentak dia tu kan mesti nak sama. Dan lagu dia pun rentak mesti nak sama. Cuma disadvantage pasal bunyi dia, tone lain. Lepas situ kita tengok, mana-mana dapat rebana ni Sebab Raja Wali time tu dah senior. Tengok ni abang-abang rocker semua kan. Then takkan kita nak approach. So buat lah, settlekan benda ni, dapatkan rebana. Then kita tengok, rebana anak macam boleh bunyi macam tin itu punya garing. Tak. Dia pakai jari, pakai tape ke, pakai apa kan, tak tahu kan tengok. Then kita dapat kaset daripada Kelantan dengar. Macam mana bunyi dia macam begitu, macam machine gun, macam keluar masuk bunyi macam mana ni. Tengok dia main, Abang Ahir main,
dia keluar masuk, macam mana dia pakai tu. So, Wak jumpa dia, Wak dapat beli rebana. Okay, Wak beli rebana dan Wak, masa tu kita ada, dia datang tempat Taman Jurong, kita tengah berlatih, tempat Dewan tu, dia serahkan rebana pada kita. Cakap, "Oi, best je. Oh, ni the best tau." Macam apa, mimpi. Dia kasih, so tanya dia, "Macam mana nak main ni?" Dia tunjukkan lah. After the 1990 national competition, all groups started to switch from the kompang to the rebana. A committee was also set up for the first time to give guidance to the new groups. Workshops and clinics were run to ensure the proper techniques and skills were passed down. Around this time, the Singapore Dikir Barat Federation, also known as Gabungan, was formed. Kalau nak fikirkan sebab ya gabungan ditubuhkan, kita boleh imbas kembali pada kumpulan yang mengambil bahagian dalam pertandingan 90-an tu. Dia punya passion, dia punya komitmen terlalu kuat, dan boleh kita lihat setiap kumpulan tu ada dia punya identiti tersendiri. Dan kita boleh dapat rasa macam mana hubungan dia dengan seni itu memang kuat. Sampai satu ketika tu, bila satu komen yang kurang baik atau kesat ke akan defend lah. Sampai satu masa tu boleh katakan sampai bertumbuk, bertendang. Sebab komen yang dibuat seseorang daripada kumpulan yang lain. Jadi daripada situ macam mana Zarian datang, saya pun tak ingat macam mana dia boleh masuk dalam gambaran ni semua, kita tak tahu. Tapi yang saya ingat tu kumpulan yang lain, antaranya Wak Rani, saya sendiri, Daniel, dan ada lagi 2-3 orang lah katakan benda macam ini tak, memang harus dihentikan lah, tak sihat lah. Dan daripada situ boleh katakan detik-detik pertama gabungan ni ditubuhkan. Susah yang pertama tu kita nak dapat tempat. Okay, bukan senang satu badan Melayu tu kan. Bila kita nak register, kita nak dapat satu tempat dekat Balai Rakyat, susah. Pasal kita tak bergabung dengan MAG diorang. Kan? Malay Culture Group diorang tak ada. Kita kira badan tersendiri. Biasa kalau badan tersendiri dia akan dapat di lain tempat. Ataupun ada rumah persatuan sendiri. Jadi, yalah, masa situ yang nak jadi ahli ni semua anak-anak sekolah. Manalah ada sumber keuangan. Nak sewa satu bangunan ataupun bilik untuk buat persatuan pun mana ada kemampuan, kan. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Cik Arun, itu jam dia jadi penaung gabungan. Kita dapat tempat itu. Hingga kemudian kita lantik. Masa kita dah sampai begitu jam dekat UB itu, Cikgu Hussein jadi pengurusi Badan Melayu. Dan kita melantik dia jadi pengurusi lah. With the setting up of Gabungan in 1993, the national competition had a new look, new feel, and a new name, Perdana. This was the first time ever, after almost 13 years, all groups in the competition used the rebana as the main percussion over the kompang. It was more like, that was team effort. That was really team effort. We had many rounds of brainstorming sessions. We experimented. We did experiment actually. We experimented with our juniors, so-called juniors in secondary schools. It seems to work. It seemed to work then, and we proceeded. We had we had so-called specialized departments. You see,
Sazali Zainal would take charge of the choreography part. Okay, I would take charge of the music. I mean the melody and the lyrics, and then there was Ayu who would be in charge of Paluan, the beats. Yeah. So, and then we had this open door policy. Whichever part that we are not happy with, we would just voice it out. Yes, of course there were disagreements, right? Or why is my idea not accepted? But it was a true blue family moment. Those were the true blue family moments for us. We actually sat down and listened to each other. Okay, our aim was actually to be first, right? Was to win first. We want to win first because in previous competitions we were never first. We were second, and it was one of our lyrics, dua satu tak singgah. So we thought that this 93 would be a great year for us. Right, and yeah, Alhamdulillah, that was our year, our rezeki that year. Yeah, we made it. We didn't expect to be first, although we actually were hoping to get first. Yeah, so that explained the number of hours we put in, and some of us actually quit school. Okay, let's hope nobody follows this. Just to concentrate on this. Between 1993 to 1996, Dikir Barat started to be well received by the public. Dikir Barat groups started to produce their own songs which were played on national radio. Songs such as Terkenang-Kenang, Bakti Ibu, and Pinggiran Aidilfitri were played on air alongside mainstream songs. More and more people started to follow the art, and in 1997, history was made. Mega Perdana 1997 was staged at Suntec City. It was presented to a sold-out crowd of 3,000 people. 4 pertandingan nasional sehingga tiba waktunya, saya rasa kalau tak silap 1997 saya rebranding pertandingan tu jadi Mega Perdana. Kenapa Mega? Pertandingan nasional yang pada mulanya dianjurkan peringkat akhirnya di Panggung Galang, Kalang Teater, sudah ditingkatkan sehingga 1997 saya rasa itu pertandingan dalam sejarah pertandingan Dikir Barat yang dianjurkan di Suntec City, yang mengisi 2,500 tempat duduk dengan harga tiket $12 saja, full house, sold out. Okay, itu saya rasa tahap ataupun peringkat di mana saya rasa pertandingan Dikir Barat Nasional tu, Mega Perdana, dia memang mega sebab full house. Dan selepas 97 saya rasa saya dah penat lah. Well, I was teaching Malay language in secondary schools for 8 years before I became a Malay language lecturer at the National Institute of Education. And right now I'm pursuing a PhD in education with regards to Malay language assessment. So Malay language is a large part of my life. And Dikir Barat comes into play when I'm teaching. When I used to teach in secondary schools, Dikir Barat lyrics used to come into play when I'm teaching about the beauty of the language, for example. It also comes into play when I'm trying to inspire the kids into whatever that they are writing about. Because of how I love Dikir Barat and my passion for Dikir Barat, I believe that the kids are also interested in it, and we share that sort of like passion together, even though we belong to different generations. So throughout my teaching, when I was teaching there, and even now, as I was sharing just now, even when I'm pursuing my PhD, I'm doing a PhD in the assessment of Malay language. So I'm still looking at Malay language teaching and learning as it happens in schools. So when I'm over there, to be inspired by Malay language and to have that sense of passion and love for Malay language, we switch on in Cambridge, UK. We switch on lagu Dikir Barat. We switch on Dikir Barat songs, and we listen to it. We listen to Enals Kesumadewa. We listen to all the different songs that we love. And it inspires us, it inspires me to continue to want to give back to my Malay community.
So yeah, DK Barat has been very meaningful in developing my love for Malay language. The positive impact of DK Barat on a child's education and a child's development. Personally for me, I think that if kids pursue this love for the arts or for whatever that they're passionate in, the key to achieving excellence in this is that whilst they give their very best to the arts, at the same time they have to be reminded that they give their very best to education at the same time. So there is no fault in wanting to pursue that love for DK Barat, the love for arts. At the same time, we need to ensure that there is a love for education, there is a love for pursuing learning. Because even in DK Barat, you learn. It's not just looking at DK Barat as an enjoyment or as an escapade. DK Barat needs discipline. DK Barat needs thinking. DK Barat needs you to commit. And these are skills which are essential for someone to be successful in life. So it's not just about DK Barat being suka-suka and buang masa. That's wrong, because that is a wrong approach towards DK Barat. So for me, I'm heartened when I see young students, the young ones pursuing DK Barat, while at the same time having the right values, having the right kind of respect for education, respect for seninya, respect for the education, and I think we should encourage it, and we should go further with it, and make sure that they continue to do well in their life. From 1977 to 2000, DK Barat has grown from performances at schools to being performed on the international stage. Many DK Barat activists have broken the barrier and started to venture out to the music industry. Yaziz Hassan and Ridwan Zalani are two examples of DK Barat activists who have brought their DK Barat roots to the international stage. Salah sebuah persembahan yang saya tidak akan dapat lupakan adalah persembahan apabila arwahnya Abang Iskandar Ismail telah mengumpul aktivis-aktivis DK Barat dalam persembahan yang dibawa kepada negeri Jepun dan juga Moskow. Para aktivis yang telah digabungkan merupakan saudara Rizal dari Durba, saudara Elfi, saudara Kabir, saudara Rifa'ah, saudara siapa lagi yang Didi Kazli, dan saya rasa lebih ramai lagi. Pada pendapat saya, delegasi Singapura yang mewakili negara kita pada waktu itu dapat merasakan kebolehan seni DK Barat itu ditonjolkan pada masyarakat dunia dengan menggunakan elemen-elemen atau menggabungkan dengan elemen-elemen chamber music, contohnya muzik daripada classical period dan juga muzik jazz dan juga muzik-muzik dari budaya-budaya yang lain. Boleh saya katakan kerana seni DK Barat ni saya mempelajari banyak seni Melayu. Kita mempelajari seni seperti mana saya katakan tadi, seni membuat lagu, seni muzik, seni gerak, seni nyanyian. Dia membuatkan saya prepare untuk menceburi apa yang saya ceburi sekarang. Semua orang boleh bermain, tapi boleh tak kita persembahkan? Bila dalam seni DK Barat tu, bila menjadi tukang karut kan kita jadi frontman. The nervous of on stage, alhamdulillah dia telah mengajar saya bagaimana nak mengatasi dia bila saya bermain gendang. Generasi masa kini usah muda nak melakukan. Generasi masa kini usah muda. Throughout the years, DK Barat has produced key people who are now in the media industry. Some became TV producers, composers, artists, and personalities. Many have benefited from this art that teaches the basics of discipline and music. Selepas ia dilakukan pertandingan nasional, apa selepas itu? Selepas bikin CD, apa selepas buat CD?
Dan pertandingan tu masuk televisyen, Mega Perdana kalau tak salah 2000, di-TV-kan. Apa selepas di-TV-kan? Jadi apa selepas itu, saya rasa hari ini banyak soalan tak terjawab. Sebab tak ada orang yang nak mengangkat seni dikir itu di level yang lebih tinggi. Namun tidak ada jawapan sekarang yang menyatakan ini adalah dikir barat Singapura, tetapi ini adalah dikir barat kami. Saya harap penggiat seni dikir barat Singapura akan terus maju dan jagalah warisan gabungan dikir barat. Tapi saya tak nafikan dikir barat dia lah yang membuat saya jadi sebegini sehingga sekarang. Dan tanpa segan silu, saya mengatakan saya memang orang dikir barat. Jadi bagi saya, untuk orang-orang yang terlibat dalam dikir barat ni, lebih-lebih lagi anak-anak muda, saya rasa jangan buat persembahan dikir barat tu setakat hanya persembahan saja. Kalau kita minat, gunakan tu sebagai satu kunci untuk kita selami. Bila kita faham, kita akan lebih menikmati persembahan tu, dan bila kita menikmati persembahan tu, passion dia, emosi dia tu akan menyerap. Itu yang rasa seronok. Dia ada satu macam punya, dia bukan ilmu silat batin, tak ada, tapi dia punya seronok dia tu akan terngiang-ngiang sampai bila-bila. Lebih kurang lah. Alah.